خود نہ کرے، یہ بریلی کے امام احمد رضا پر چھوڑ دے، یہ بریلی کے امام احمد رضا پر چھوڑ دے، تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دوسرا پر چھوڑ دے، تو غلام ان کا ہے بس ان کی عطا پر چھوڑ دے۔ حضرات عرص شاہ جمال و کمال میں آنے والوں، میں آپ کو بتا دوں، میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ حضرت مولانا منظر حسین صاحب جب نعت و منقبت کے اشعار آپ کو سنا رہے تھے تو آپ پنڈال کے اندر تھے، لیکن آپ پنڈال سے اٹھ کر کے بازار چلے گئے۔ آپ کو پتا نہیں کہ اس محفل پاک کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرات اگر آپ جان جاتے کہ اس محفل پاک کی کتنی بڑی فضیلت ہے تو آپ جلسہ گاہ سے اٹھ کر کے بازار کی طرف نہ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ محفل پاک کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، جب دنیا والوں کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے محفل پاک میں آنے والوں کو آپ کیا عطا کرتے ہیں؟ حضرات صحابہ کا کہنے کا مقصد اور منشا یہ تھا، یا رسول اللہ، جب دنیا والوں کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، کھانے کے وقت جاتا ہے تو کھانا کھلایا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے، ناشتہ کرایا جاتا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے محفل پاک میں آنے والوں کو آپ کیا عطا کرتے ہیں؟ حضرات ہمارے رات کے نبی فرماتے ہیں، اے صحابہ سن، دنیا والے اپنی حیثیت کے مطابق دنیا کا مال دیتے ہیں، ہم اپنے محفل پاک میں آنے والوں کو جنت کا مہمان بولو جلسہ سے اٹھ کر کے جا کر کے بازار میں گھوم رہے ہو، کیوں؟ یہ لا علمی کی بنیاد پر آپ مدرسہ گئے نہیں، آپ کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر کے دین کی بات سیکھے نہیں، آپ کسی عالم دین کے پاس جا کر کے دین کے بارے میں آپ نے سنا نہیں، سمجھا نہیں کہ دین کیا ہے، آپ کو پتا نہیں، آپ مدرسے کبھی گئے نہیں، اسی کی وجہ سے آج جلسے سے آپ اٹھ کر کے بازار میں گھوم رہے ہیں، یہ لا علمی کی وجہ سے۔ لیکن او لوگوں، میں نے کہا آپ درود پاک پڑھ لیں، آپ کو معلوم ہوتا کہ درود پاک کی کیا فضیلت ہے کہ آپ درود پاک یعنی زبان سے ایسے پڑھتے لگتا کہ واقعی میں آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کی زبان ایسے ہل رہی ہے گویا کہ آپ کی زبان سے گولی نہیں نکل رہی ہے۔ حضرات دمشق کی سرزمین پر ایک وقت کے یعنی ایک بہت بڑے عالم دین جن کا نام حضرات شیخ محمد بن سلیمان جزوری ہے، یہ وقت کے اتنے بڑے عالم تھے حضرات، یعنی ان کا شہرت تھا وہاں پر ڈنکا پھرتا تھا دمشق کی سرزمین پر۔ حضرات وہ یعنی وقت کے عالم دین اپنے گھر سے نکلتے ہیں، نکل کر کے پہنچتے کہاں؟ وہاں حضرات کہاں؟ وہاں پہنچتے جہاں عصر کی نماز قریب ہے کہ وضو کر لے اور عصر کی نماز ادا کر لے۔ حضرات ان کو پانی کی تلاش ہوتی کہ پانی مل جائے، وقت پر وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ حضرات ادھر ادھر تاکتے ہیں، ادھر ادھر جھانکتے ہیں، لیکن پانی کہیں نہیں، قریب میں کنواں نظر آتا ہے، کنویں کے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد دیکھتے کیا ہے؟ حضرات کنواں تو ہے لیکن کنویں کے قریب نہ بالٹی ہے نہ رسی ہے۔ حضرات وقت کے یعنی چیت عالم دین بالٹی اور رسی کے لیے کنویں کے قریب ہے، وقت عصر ہے کہ وضو کرے اور نماز پڑھے۔ حضرات اسی کنویں کے قریب ایک مکان ہوتا ہے، مکان کے اوپر دیکھتے ایک کمور کی بچی یعنی کھڑی ہے۔ حضرات وقت کے عالم دین کی جنی نگاہ پڑتی ہے، حضرات وہ بچی کہتی ہے بابا آپ کو کس چیز کی تلاش ہے، آپ کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ حضرات بچی جنی کہتی ہے، وقت کے عالم دین کہتے ہیں بیٹی مجھے رسی اور بالٹی کی ضرورت ہے، رسی اور بالٹی کی ضرورت ہے کہ میں پانی نکال لوں اور وقت پر میں نماز ادا کر لوں۔ حضرات کم عمر کی بچی کہتی ہے بابا آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرات وقت کے عالم دین کہتے ہیں بیٹی میرا تعلق یعنی دمشق کی سرزمین سے ہے، لوگ مجھے یعنی شیخ محمد بن سلیمان جزوری کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرات وہ بچی بھی جانتی تھی کہ شیخ محمد بن سلیمان جزوری بہت بڑے عالم دین کا نام ہے۔ حضرات لیکن بچی کہتی ہے بابا آپ کو رسی کی ضرورت ہے، آپ کو بالٹی کی ضرورت ہے، آپ بغیر بالٹی اور رسی سے پانی نہیں نکال سکتے۔ حضرات بچی کہتی ہے، یہ جی کہتی ہے، وقت کے عالم کہتے ہیں بیٹی نہیں میں تو یعنی بغیر بالٹی اور رسی سے پانی نہیں نکالتا، مجھے نکالنا نہیں آتا۔ بچی کہتی ہے یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بغیر رسی اور بالٹی سے پانی نہیں نکال سکتے۔ حضرات وقت کے عالم دین کہتے ہیں بیٹی
कुरान व हदीस को तो मैं समझता हूँ, रसूल फिक़ह को तो मैं समझता हूँ, रसूल नौ को तो मैं समझता हूँ, लेकिन बेगर रस्सियों बाल्टी से पानी निकालना ये मेरी समझ में नहीं आता। रात बच्ची कहती है बाबा बेगर रस्सी और बाल्टी से मैं पानी निकाल के दिखाती हूँ, वो कम उम्र की बच्ची छत के ऊपर से यानी कुएं पर थूकती है, कुएं में थूकती है, पानी उबलता हुआ बाहर। रात वक्त के आलिम दिन देख करके यानी ताज्जुब में पड़ जाते हैं और कहते हैं बेटी ये बताओ ये बुलंदी तुझे कैसे मिल गई। रात कम उम्र की बच्ची कहती है बाबा जब मैं सोने जाती हूँ ना मेरी माँ कहती है बेटी पहले नबी पर दुरूद पढ़ ले। जब मैं जागती हूँ ना मेरी माँ कहती है बेटी पहले नबी पर दुरूद पढ़ ले। मैं सोते और जागते उठते और बैठते इमाम अंबिया को दुरूद पढ़ती रही। रब तबारक व तआला ने मुझे ये मकाम अता किया है। शरीफ की फजीलत सरजमीन झलझली के नौजवानों से हजरत शाह जमाल व कमाल के दीवानों से मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ यहाँ के कमेटी वालों ने हजरत अल्लामा खुश मोहम्मद ने मेहनत करके जलसा को सजाया है कि यहाँ से लोग कुछ पैगाम लेके जाए। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कहा एक आलिम दीन ने कि हजरत आप सूद के बारे में कुछ बातें बताएं। लोगों आज मेरा मुआशरा उस दलदल में जाके फंस चुका है कि लोग आज शराब के आदी हो गए हैं, बियर के आदी हो गए हैं, जुआ के आदी हो गए हैं। लोग तो काबा शरीफ आज जाते हैं, हज करके आने के बाद लॉटरी खेलते हैं। किस पर गुफ्तगू की जाए, किस मौजू से आपको बताया जाए। लेकिन आपको चाहिए 20,000 के शायर, 40,000 के खतीब, अरे वही बोलेंगे, इन चीजों पर वही गुफ्तगू करेंगे जो इलाके की हालात से वाकिफ हो। वो क्या बोलेंगे बाहर वाला आकर के, वो तो इलाके की हालात से वाकिफ नहीं। आज मेरा नौजवान थोड़ा सा क्या कमाया, मकान बनाया, बिल्डिंगें बनाई, जमीन खरीदा, उसके बाद अपने माँ बाप को एक तरफ छोड़ दिया, चले बंबई घूमने के लिए, चले दिल्ली घूमने के लिए, चले सैर और तफरीह के लिए। मेरे कौम के नौजवानों याद रखना, अपने माँ बाप की आप खिदमत करें। माँ बाप मौजूद है उनकी आप खिदमत किया करें, इसलिए कि आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत, जन्नत का दरवाजा बाप को बताया। आज मेरा मुआशरे के नौजवान कमाता है, कमाने के बाद अपने माँ बाप को एक तरफ छोड़ देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुरान मजीद व फुरकान हमीद की मैंने जो कलाम पाक की जो मैंने तिलावत की, रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है वलिल्लाहि इज्जत, इज्जत अल्लाह के लिए, वले रसूल ही और उसके रसूल के लिए, वलिल मुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। मुनाफिकों को शौर नहीं, वो जानते नहीं कि अल्लाह की इज्जत क्या है, उसके रसूल का इज्जत क्या है। वो लोगों याद रखना, उर्शद शाह जमाल व कमाल में आने वालों, मैं आपको इस यानी मिंबर रसूल से ये पैगाम देकर के जाना चाहता हूँ कि जहां तक हो सके अपनी माँ बाप को खुश करना, अपनी माँ बाप की खिदमत करना। उनके कदमों के नीचे जन्नत बताया गया है। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी में एक साहबी वो है जिनका नाम हजरत अलकमा है। हजरत अलकमा वो साहबी है जो आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। आप तो वो है जो कि नमाज से दूर, अरे वो साहबी हजरत अलकमा जो रमजान शरीफ में रोजा रखते थे, आप तो रोजे से दूर। हजरत अलकमा वो जो दायरे इस्लाम में रहकर अपनी जिंदगी गुजारते थे, लेकिन आप तो दायरे इस्लाम से बाहर रहकर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। कहने के यानी आप और हम
सकरात पर हजरत अलकमा है, बीमारी के हालत में है, इलालत में है, शिद्दत में है, आखिरी वक्त है। हजरत अलकमा की माँ यानी हजरत अलकमा की शरीक हयात से हजरत अलकमा कहते हैं कि ऐ मेरी शरीक हयात, जा इमाम अल-अंबिया की बारगाह में जाकर के कहना कि अलकमा बीमारी की हालत में है, बिस्तर इस्तराहत पर है, बीमारी की हालत में है, आखिरी वक्त है, रूह कब से उन सरी से परवाज नहीं हो रहा है। हजरात गई उनकी शरीक हयात इमाम अल-अंबिया की बारगाह में, अर्ज करती या रसूल अल्लाह, आपको अलकमा याद कर रहे हैं, मेरे सरताज आपको याद कर रहे हैं, बीमारी के हाल में है, आखिरी वक्त है, मिर्जा के आलम में है। लेकिन वो लोग हमारे रात के नबी फरमाते हैं, ऐ अलकमा की शरीक हयात, ये बता क्या उनकी माँ मौजूद है? हजरत अलकमा की शरीक हयात कहती या रसूल अल्लाह, हाँ हाँ हजरत अलकमा की यानी माँ मौजूद है। आका इरशाद फरमाते अपने दीवानों से, अपने मानने वालों से, अपने सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा जा करके अलकमा की माँ को बुला करके ला। हजरत जाने वाले साहबी जाते हैं, हजरत अलकमा की माँ को बुला करके ले आते हैं। हजरत उसके बाद हजरत अलकमा से अलकमा की माँ से हमारे रात के नबी फरमाते हैं, ऐ अलकमा की माँ, क्या तेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता था? क्या तेरा बेटा रोजा नहीं रखता था? क्या तेरा बेटा दायरे इस्लाम में अपनी जिंदगी को नहीं गुजारता था? हजरत अलकमा की माँ कहती हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा आपकी इक्तदा में नमाज अदा करता था, मेरा बेटा रमजान का रोजा रखता था, मेरा बेटा दायरे इस्लाम में रहकर अपनी जिंदगी को गुजारता था। लेकिन आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अलकमा की माँ, क्या तू अपने बेटे से खुश थी या नाराज थी? हजरत अलकमा की माँ कहती या रसूल अल्लाह, मैं हर तरफ से अपने बेटे से खुश थी, सिर्फ एक वजह से नाराज थी। वजह क्या? हजरत अलकमा की माँ कहती या रसूल अल्लाह, मुझसे यानी ज्यादा अपनी बीवी को फौकियत दे रखा था, यानी मुझसे ज्यादा अपनी बीवी को इज्जत दे रखा था। हजरत आका इरशाद फरमाते हैं कि तेरा बेटा यानी तुझसे यानी मोहब्बत रखता था, तुझसे प्यार करता था। ऐ अलकमा की माँ, हर तरफ से तू खुश नहीं, सिर्फ एक वजह से नाराज थी, लेकिन तेरा बेटा बिस्तर पर पड़ा है। हजरत अलकमा की माँ कहती है या रसूल अल्लाह, हाँ हाँ मेरा बेटा बिस्तर पर पड़ा है। हजरत हमारे आपके नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा, जब लकड़ियों को जमा कर लकड़ियों को जमा किया जाता है, जमा करने के बाद आका इरशाद फरमाते इसमें आग लगाई जाए। हजरत उसके बाद अलकमा की माँ कहती है या रसूल अल्लाह किस लिए, या रसूल अल्लाह किस लिए? हजरत हमारे रात के नबी कहते हैं, ऐ अलकमा की माँ सुन, इस पर तेरे बेटे को डाल दिया जाएगा, इस आग में तेरे बेटे को झोंक दिया जाएगा। लेकिन वो लोग अलकमा की माँ कहती है या रसूल अल्लाह, नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे को दुनिया की आग में जलाना गवारा नहीं करती। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अलकमा की माँ, जब दुनिया में अपने बेटे को दुनिया की आग में जलाना गवारा नहीं करती, तो आखिरत की आग में किस तरीके से अपने बेटे को जलाना गवारा करती? हजरत आका इरशाद फरमाती कि अपने बेटे को अभी माफ कर, उनके हक में दुआएं कर। हजरत अलकमा अपने बेटे को माफ करती है, उसके बाद हाथ उठा करके दुआ करती है। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अलकमा, आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा, अलकमा किस हाल में है? तो साहबी रसूल उनके आंगन पहुंचते हैं, देखते क्या है कि हजरत अलकमा की जबान पर कलमे विर्द जारी होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रूह कब से उन से परवाज हो जाता है। अगर एक बेटा नाराज हो जाए, एक माँ अगर एक वजह से नाराज हो जाए, तो बेटा बिस्तर इस्तराहत पर पड़ा रहे। लेकिन वो लोगों, आज हमारे माँ बाप हमसे कितने बड़े, आज हमारे माँ बाप हमसे नाखुश हैं, आज हम अपनी जिंदगी तो ऐशो इशरत की गुजार रहे हैं, वो लोग अपने माँ बाप की खिदमत कर ले। लोगों सुनो, यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि उस बेटे के लिए तो उसी दिन 4 चांद लग गया होगा, जिस बेटे के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गवाही ना दे दे, आका की बारगाह में उसी दिन तो 4 चांद लग गया होगा। लेकिन नहीं, सिर्फ एक वजह से माँ नाराज है तो बेटा बिस्तर इस्तराहत पर है। तुम अपने माँ बाप को खिदमत, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, अपने माँ बाप को यानी प्यार और लाड से रख लो। चंद दिन की जिंदगी